சிறப்பான ஒரு நல்ல சிறப்புரையை தர வந்திருக்கின்ற டாக்டர் ஷேக் அப்துல்லா ஜமாலி ஹஜ்ரத் அவர்களை வாழ்த்துவதா. அனீஸ் கான் சன் ஆஃப் முகமது ரபி, பீமாப்பள்ளி, திருவனந்தபுரம் அவர்களுக்கு டாக்டர் ஷேக் அப்துல்லா ஜமாலி ஹஜ்ரத் அவர்கள் பட்டம் வழங்குவார்கள். அடுத்து நசீர் கான் சன் ஆஃப் மீர் முகமது, விழிஞம், திருவனந்தபுரம். அடுத்து ஜஹாங்கீர் சன் ஆஃப் அப்துல் ரஹ்மான், பீமாப்பள்ளி, திருவனந்தபுரம். அடுத்து முகமது ஷஃபீர். அடுத்து ஹாஃபிஸ் ஃபிர்தௌஸ் சன் ஆஃப் ஃபஸ்லுத்தீன், கொல்லம். அடுத்து முகமது முசம்மில் சன் ஆஃப் பசீர் முஸ்லியார், திரிஷூர். அடுத்து ஹைதர் அலி சன் ஆஃப் சகீர் ஹுசைன், பீமாப்பள்ளி, திருவனந்தபுரம். அடுத்து முகமது அனஸ் சன் ஆஃப் அப்துல் ரஸாக், கொடுவள்ளி. அடுத்து முகமது ஷஃபீக் சன் ஆஃப் அப்துல் ரஹ்மான் சகாஃபி, கொடுவள்ளி. உப்பாவும் உஸ்தாதான சகாஃபி பட்டம் பெற்றவரான. அடுத்து நாசிமுத்தீன் சன் ஆஃப் பீர் முகமது, பீமாப்பள்ளி, திருவனந்தபுரம். அடுத்து இர்ஷாத் சன் ஆஃப் இப்ராஹிம், கொச்சி. அடுத்து முகமது அனீஸ் சன் ஆஃப் சூஃபி, அல்லூர். அடுத்து ஷாஜஹான் சன் ஆஃப் அஷ்ரஃப், பீமாப்பள்ளி, திருவனந்தபுரம். அடுத்து ஃபஸ்லுர் ரஹ்மான் சன் ஆஃப் ஃபரீத் முஸ்லியார், மன்னச்சேரி. முகமது ஜஹாங்கீர், முகமது ஷஃபீக், ஹாஃபிஸ் ஃபிர்தௌஸ், முகமது முசம்மில், ஹைதர் அலி, முகமது அனஸ், முகமது ஷஃபீக், நாசிமுத்தீன், இர்ஷாத், முகமது அனீஸ், ஷாஜஹான், ஃபஸ்லுர் ரஹ்மான். சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய எம்ஏபிஏ முகமது பஷீர் பாக்கவி ஹசரத் அவர்களுக்கு நம்முடைய நிர்வாக குழுவுடைய செயலாளர் மரியாதைக்குரிய நசீம் மிஸ்வாகி அவர்கள் பொன்னாடை போடுவார். அடுத்து நம்முடைய கல்லூரியினுடைய சிறப்பு பேராசிரியர் அழகான வாழ்த்துறை வழங்கி அமர்ந்திருக்கின்ற கும்பகோணம் இலாகியா அரபிக் கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் மோலானா மௌலவி சரபத்தீனானி பைத்தி நூரானி அவர்களுக்கு நம்முடைய நிர்வாக குழுவுடைய பொருளாளர் மரியாதைக்குரிய ஹாரிஸ் ஜவாஹி அவர்கள் பொன்னாடி ஓட்டுவார். அடுத்து கல்லூரியுடைய சிறப்பு பேராசிரியர் ஹாரிஸ் ஜவாஹிரி அவர்களுக்கு நம்முடைய சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய அகமது பஷீர் ஆலிம் பாக்கவி அவர்கள் பொன்னாடி ஓட்டுவார்கள். நிர்வாகக்குழுவுடைய செயலாளர் நசீம் மிஸ்பாகி அவர்களுக்கு மரியாதைக்குரிய பேரூர் பட்டமளிப்பு பேருரை நிகழ்த்த இருக்கின்ற அதற்கு மௌலானா அல்ஹாஜ் டாக்டர் ஷேக் அப்துல்லா ஜமாலி அவர்கள் பொன்னாடி ஓட்டுவார். காவல்துறை ஆய்வாளர் மரியாதைக்குரிய ஆதம் அலி அவர்களுக்கு லீமா பைசல் அவர்கள் பொன்னாடி ஓட்டுவார். சொன்னாங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இனிப்பான செய்தி அதுக்கு முன்பாகவே முடிச்சிருப்பார். ஏன்னா வயிற்று பசியில் இருக்கும் பொழுது செடிக்கு உணவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது.
எதுக்கும் லிமிட் இருக்குதுல்ல. அதனால இன்னும் சொல்ல போனா உணவுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் தெரிந்த ஒன்று தானே. வாழ்வதற்காக சாப்பிட வேண்டும், ஆனால் இன்றைக்கு சாப்பிடுவதற்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி சில பேர் அவருடைய கவலை எல்லாம் சுத்தி சுத்தி சாப்பாடை பத்தியா தான் இருக்கும். ஒரு ஆள் கவலைப்படுறாரு, சாப்பிடுறதுக்கு உணவில்லையே. இன்னொரு ஆள் கவலைப்படுறாரு, உணவு இருந்து சாப்பிட முடியலையே. இன்னொரு கவலைப்படுறாரு, சாப்பிட்ட உணவு செரிக்கலையே. ஆக எல்லா கவலைகள்லாம் சாப்பாட்டை மையப்படுத்திதான். அதனால சாப்பாட்டுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது. அதற்கு தகுந்தவாறு என்னுடைய பேச்சை நான் அமைத்துக் கொள்கிறேன் இன்ஷா அல்லாஹ். Subscription 73,000, donation rupees 26,800, bank interest rupees 194, payments bank charges 750 rupees, postage 1,200 rupees, graduation expenses 32,100, half yearly and annual exam expenses 45,400, traveling and conveyance 3,200, advertisement 3,200, tea and snacks 4,300, furniture and fixture 16,000 rupees, cash in hand 66 rupees, cash at bank 44,183 rupees 40 paisa. Income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 up to 25th October 2021. Bank charges, expenditure, bank charges 750, postage 1,200, graduation expenses 32,100, half yearly and annual exam expenses 45,400, traveling and conveyance 3,200, advertisement 3,200, tea and snacks 4,300. Income, total subscriptions 73,000 rupees, total donations 26,800, bank interest 194, surplus excess of income over expenditure 9,844. Balance sheet as at 31st March 2022 up to 25th October 2021. Fixed assets, utensils 25,000 rupees, office equipment 16,600, furniture 16,000, cash in hand 66 rupees, cash at bank 44,183 rupees 40 paisa, subscription receivable 1,200, total capital fund 1,03,049 rupees 40 paisa. Assalamu alaikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أرحم الراحمين الملك الجبار يا سيدنا يا الله. ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിങ്ങൾ ഓതി വെച്ചത് മുഴുവൻ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിങ്ങൾ ഓതിയതായ ശ്വാസബൈത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ മിഥില സവാബ് മുഴുവൻ നീ ആരംഭമായ കണ്ണിന്റെ കഷ്ണമായി മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതി നിന്റെ മിഥില സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്ന് സഹകരിച്ച അല്ലാഹ് ഇത്രയും സമയവും ഇൽമു മുഴുവൻ കേട്ടിരുന്ന ഈ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ നല്ലവരായ സഹോദരിമാരി ഉമ്മമാര് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ
ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉമ്മമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസവിച്ച് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാര് എല്ലാവർക്കും നാളെ ബീബി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോടുകൂടെയുള്ള സ്വർഗ്ഗം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാര്, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉപ്പമാര് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോടുകൂടെയുള്ള സ്വർഗ്ഗം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹസ്രത്തിന് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇൽമ പറഞ്ഞു തന്ന ഹസ്രത്തുമാര് മുഴുവനും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദർജകൾ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ദുആ നിനക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പാലക്കാട് നിന്ന് സീനി ഉസ്താദ് ഒരു സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ മുഴുവൻ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് കളക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് സഹായിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങളുള്ളത്. അവർക്ക് മുഴുവൻ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഒരു നാണയം കൊണ്ട് സഹായിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിന് പകരം നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ തിരുനോട്ടം നീ അവരിലേക്ക് നോക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ നീ കബൂലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ദുആ എനിക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്നോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ വേണ്ട സമയത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആപത്തുകള മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിനെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ മുഴുവൻ നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കരങ്ങളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നല്ല ഉലമാക്കളുള്ള മജ്ലിസാണ്, നല്ല മുതഅല്ലിമീങ്ങളുള്ള മജ്ലിസാണ്, നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളുള്ള മജ്ലിസാണ്, നല്ല മക്കളുള്ള മജ്ലിസാണ്. നീ കബൂലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم.